কে গো বাছা তুমি? এমন মরদ তো আমাদের গায়ে দেখিনি। কি নাম তোমার? Friendship Sound System आ गया तुम्हारा अब्बा। सभी श्रोतागण कृपया ध्यान दें, ये डीजे RX रीमिक्स का एक पावरफुल परफॉर्मेंस है। जैसा कि आपने देखा है, वोकल अच्छे तरीके से टेस्टिंग हुआ है। आप फुल परफॉर्मेंस सुनते हैं मेदिनीपुर की स्टाइल में, जिसे आपके नजरों में आसमां हिलने और धरती कपने लगेगी। शिव शक्ति क्लब प्रेजेंट बटतला चौक থেকে